Hello everyone! Kada kita request nga maka-join tayo mo ito yung tinay nga kanta. Ito yan na po tayo request yun. Please join me! Okay. Iti na minsan nga aldaw inopen ti Facebook ko. Tiyak man ninamnama ang magkita taragan mo. Lindwat ito'y wig natin ay pen nga ayat. Kaslanay gugara in friend ka ke inaccept na. Isuday tan tinangrugyan, jak may ladawan aragsak. Kasla di mapesat, ti iniliwin ta pa nagchat-chat. Jak lain pagarup tay tarik nam in kayet kas. Ngay di pa'y laeng ketsak tay in ka inay ayat. Gaput Facebook akong kunada ket nagsarap ti dalanta nang ring di nabayag. Naidulin arik nata rumbeng kaniya patuluyan. Uray ken kadagi kuten yak maisurot tuy ring na ubiyag tuy biyag. You have a great voice. Thank you. Agman malem a trabaho, jak marik na ti banong ko. Kay ti panaginana, dito'y Facebook ka ama ka chat. Umalay aliw-liwat ti may ladawan aragsak. Agiyaman agkafd diin patek ko na sa pula. Nupay tawen tinaglabas, tito'y lagip ko di napunas. Asikala eng aya, akinup ko pikupak. Facebook ti kapuna itan ket nasarakan ka. Napalaos ti ragsak ko, agragrag uday to'y puso. Gapot Facebook akong kunada ket nagsara ti dalanta nang ring di nabayag. Naidulin arik nata rumbeng kadi patuluyan. Uray ken kadagi kuten jak maisurot tuy rik na ubiyag tuy biyag. Gapot Facebook akong kunada ket nagsara ti dalanta nang ring dinabayag. Naidulin arik nata rumbeng kadi patuluyan. Uray ken kadagi kuten jak maisurot tuy rik na ubiyag tuy biyag. Rumbeng kadi patuluyan. Uray ken kadagi kuten jak maisurot tuy rik na ubiyag tuy biyag. Thank you so much for joining me. Maraming salamat. I hope you had a good time. Sure. Bye. Thank you.